previously, okay, for the saya ada nampak lah, okay, some of you ada yang digagalkan. Okay, so I just saw that some of you ada yang digagalkan. Okay, saya ada nampak some of you yang tidak dapat a better grades. Okay, saya tidak tahulah sama ada itu subjek saya ataupun subjek kos lain. Okay, tetapi okay, apa yang saya cuba untuk nak kita kongsi sama-sama lah ya. Okay, tekan kita ke sini adalah if you have a problems, okay, you all tak dapat nak attend class, okay, I do hope that, I do believe that you telah alami kelas online ni daripada you semester berapa? Sem 1, sir. Look, okay, you dah hadapi kelas online sejak you pada semester 1 lagi. Maksudnya you tak pernah masuk kelas fizikal ataupun you tak pernah pergi kampus. Pernah, sir. Sem 1 dia You pernah pergi kampus sekejap sahajalah, and then after that you menghadapi visual learning all the semester. Betul, sir. See? Okay. So sebab mungkin okay, some of the lecturer mungkin tidak tahu macam mana you all punya PL masing-masing, okay, macam mana you punya background condition masing-masing, okay. Mungkin ada yang sedaya upaya nak membantu, mungkin ada yang sudah membantu sehabis baik tetapi tidak dapat, okay. So tidak tahulah. Tetapi contohnya lah, okay, misalnya ada yang contoh macam kelas hari ini ada yang berkeperluan untuk nak pergi kerja, okay. I do believe that some of you ada yang tengah kerja right now, okay. Some of you ada yang menghadapi bad connection, okay. Apa-apa sahaja yang you all hadapi, inform, okay, supaya kita notice that you unable to attend our class, okay. Sebab at the end nanti okay, kita akan cuba bantu, okay, dari segi rupiah markah and so on, right. Sebab ada yang saya nampak ada yang digagalkan, okay. Contohnya adalah ada some of the student yang dalam kelas saya dia lulus, okay, tapi dalam kelas lain dia digagalkan, okay. Dalam kelas saya dia dapat A tetapi dalam kelas lain dia tidak dapat A, okay. Dan somehow saya akan ditanyalah, okay, kenapa saya memberi A kepada pelajar tersebut, meanwhile lecturer lain tidak memberikan A kepada you, right. So means apa yang saya boleh jawab dekat sini adalah because of bila saya WhatsApp you, bila saya text you, you reply, okay. Bila saya tanya you, you reply. Dan bila saya tanya kenapa you tak dapat nak attend saya punya kelas, you bagi tahu apa you punya reason, okay. Saya tidak tahulah sama ada reason yang you bagi itu, okay, adalah reason betul-betul yang you hadapi, okay, ataupun yang you reka semata-mata, I don't know, okay. Tetapi saya akan ambil you punya reason itu sebagai you punya bukti, okay, bahawa you tak dapat nak attend saya punya kelas because of you ada berkehalangan, okay. This is the things, okay. Sebab ada lecturer yang cakap, pelajar ni tak datang nak kelas saya, tak dapat datang kelas saya, okay. Bila saya WhatsApp untuk nak tanya reason, tak dapat nak getting back and so on. So I don't know what happened to you, okay. Tetapi I do hope that benda ni tidak berlaku lagi. Sebab apa? Saya bercakap ini atas dasar saya adalah you punya lecture faculty, okay. Saya adalah pensyarah you dalam faculty you, okay. Kalau saya tak lecturer servicing, maksudnya lecturer yang bukan daripada you, bukan daripada DHUM, okay, saya pun tidak akan ambil kisah sangatlah tentang you punya attendance and so on, okay. Saya pun akan membabi buta saja membagi markah kepada you all, okay. But tetapi saya ada lecture you punya faculty. That's why I need to taking care about you, especially your performance academic, okay. Sebab bila you grad with a very bad background education academic punya results, so how you nak survive dekat luar, okay. That was the first thing that you need to know lah, okay. Lagi-lagi dengan situasi sekarang ni, you nampak jugalah, okay, you terpaksa berhadapan dengan kelas online, okay. You kena buat kelas ini itu, alright, okay. Tugasan you pun bukannya sedikit tetapi makin banyak, okay. And then about ditambah-tambah lagi dengan masalah family, okay, dengan masalah you ni sebagai students, okay, dengan masalah condition you lagi, okay, connection tak betul and ini, alright.
dengan masalah kerja and so on. Apa yang kita boleh bantu adalah you share with us. Okay, apa yang kita boleh bantu, kita bantu sebaik mungkin. Right? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Boleh, sir. Okay. So, okay. Untuk di semester, okay, saya masih mencari-cari lagi siapa lagi seorang yang masuk dalam you punya kelas, okay, sehinggakan you punya kelas menjadi 99 student. Okay, anyone yang tahu? No one knows, sir. Right? I just hope that saya tak tahu lah sama ada itu daripada you punya senior ataupun daripada fakulti lain. Okay. So, for today macam saya cakap tadi, okay, memandangkan ramai yang berhalangan untuk nak join saya punya kelas pada petang ini, so it's okay. So, saya akan explain sahaja about your punya course outline dan how should I evaluate you throughout the semester. Okay. So, I'm gonna share the slides right now. What, can you see my slides right now? Yes, sir. Okay. Okay, kelas hari ini betul kan? Strategic management. Ya, betul. Okay. So, ingat. See, okay, you dah dekat semester 6. You are already in the semester 6, which is, okay, you punya kaki dah sebelah keluar daripada kampus. Okay, dapat dialihkan sedemikian rupa lah. Okay, you tamat saya semester 6, you gonna go through your punya sama ada you punya final year project ataupun you go for your punya internship. Okay, you punya practical lah. Okay, so means you dah almost finish your punya diploma level. Okay, so salah satu keperluan yang you perlu ada ataupun ilmu yang perlu you ketahui, okay, untuk nak complete yourself sebagai one of your home student adalah strategic management courses. Okay, so subjek ini credit hour dia 3, maksudnya 3 jam lah. Okay, so the code is as well macam yang you nampak. Okay, siapa yang belum register lagi, please do register. Okay, dia punya code DHU 3633 and then dash semester 6. Okay, SEM 6 tu no space, SEM 6 sahaja. Okay, alright. So, untuk subjek ini, okay, you cuma ada 10 chapter sahaja. Okay, you cuma ada 10 chapter sahaja. Okay, you akan study tentang what is that? Apa itu strategic management, okay? Sekejap, let me tengoklah dahulu lah. Alright, untuk 10 chapter itu you are gonna to learn apa itu strategic management, apa itu business strategic. Okay, what is the concept? Okay, apa fungsi dia yang perlu you tahu, right? And then you perlu tahu the strategy level. Okay, sama ada you nak buka bisnes ataupun you nak terjun dalam dunia pekerjaan ataupun you nak makan gaji. Either you nak makan gaji ataupun you nak bekerja sendiri, right? You kena tahu what is strategy level, and then lepas tu you need to know about the business strategy process. Okay, apa proses yang terlibat bila you nak menyediakan sesuatu plan. Okay, bila you nak execute suatu plan. Okay, itu dalam 10 chapter nanti yang you akan cover lah. Lepas what are the approach, maksudnya apakah langkah-langkah yang perlu you tahu, right, dalam strategic management, and then lepas tu apakah the analysis yang you perlu fahami, okay, di dalam strategic management.
kita ada external dan kita ada internal. Okay. Lepas tu, what is the formulation, what is the implementation, and what is the evaluation strategy. Okay. You kena tahu ketiga-tiga benda ini untuk nak memastikan bahawa you punya proses strategi dalam satu pengurusan syarikat ataupun pengurusan perniagaan itu complete. Right? Lepas tu you kena tahu juga etika-etika. Okay? Etika-etika yang you perlu jalankan, okay, sebagai seorang peniaga ataupun pekerja untuk mengaplikasikan, okay, ilmu strategic management. Alright. So, alright, itu adalah 10 chapter yang you akan cover selama 14 minggu ini. Okay? So 10 chapter saja, tidak banyak dan tidak sedikit lah. Alright. So before we proceed, okay, so reminder, subject strategic management tak berapa susah dan tak berapa senang. Alright. So I do have that you punya pay attention, you punya fokus dalam kelas, okay, supaya benda-benda yang melalut you tidak akan jawab lah semasa saya punya soalan-soalan nanti. Okay, sama ada saya punya quiz, test ataupun saya punya final exam. Alright. So untuk you punya assessment, you ada dua lah, individual dan juga kumpulan. Untuk individu you ada dua case study. Okay. Previously, okay, you buat case study dalam bentuk writing report. Okay, and then after you done, then you submit. Okay. Apa yang saya dapati, okay, unfortunately apa yang saya dapati adalah most of you, okay, you have done a good work, okay, tapi format dia tidak berapa memberangsangkan lah. Okay, so for this semester, okay, I try to implement, mungkin lecturer lain pun dah implement lah benda ini. Okay, saya akan need you punya feedback berkenaan case study tersebut. Maksudnya you just buat reflection video about the case study dan publish it. Okay, platform yang kita akan guna adalah platform yang recently tengah trending, which is the TikTok lah. Okay, kita akan you kena post dekat sana dan saya akan evaluate one by one. This is the individual punya work, right? So ada dua case study, maksudnya untuk individu punya video you dah ada dua video yang you perlu upload dekat TikTok for the strategic management. Okay, setiap video consists of 5%. Okay, apa yang perlu ada dalam video tu macam biasalah, you punya creativity, okay, you punya creativity dan you punya content paling penting. You kreatif macam mana sekalipun, you punya video canggih macam mana sekalipun, tetapi input you tidak ada, so saya tidak akan dapat nak bagi markah lah. Alright, so the next one is the you punya group assignment. Okay, you punya group assignment ada 3. Okay, the first one is your video presentation, ni macam biasalah. Okay, you buat video presentation and then I akan evaluate. Okay, itu sahaja macam biasa, yang macam previously you selalu buat lah. Okay, I do believe that you dah expert benda ini. Dan the next one is the you punya fieldwork report. Okay, mungkin a new things for you, maybe bukan. Okay, I don't know lecturer lain dah buat ataupun tidak. Okay, untuk fieldwork report ni adalah, okay, nanti dalam beberapa minggu ini saya akan upload for your punya fieldwork company. Okay, maksudnya company mana yang you perlu pergi, okay, dalam kumpulan, okay, company mana yang you perlu pergi, anda you kena cari tahulah, okay, dia punya strategic implementation. Okay, macam mana dia bangunkan dia punya syarikat daripada nol, alright, daripada scratch, okay, sehingga dia mampu untuk nak membangun sebuah syarikat yang begitu megah. Alright, itu adalah fieldwork punya report lah. Okay, so bila you nampak fieldwork report, you pun dah maybe some of you cakap, okay, kami tak dapat nak pergi sir because of right now it's tengah pandemic, COVID, tak boleh nak moving here, moving there. Okay, you just buat meeting online sahaja dengan dia punya top management, right? So the last but not least for your group assignment adalah you punya mock meeting. Okay,
untuk mock meeting adalah presentationnya live. Okay, maksudnya you akan buat presentation dalam kelas lah. Okay, during class station seperti ini you akan buat presentation untuk mock meeting. So mock meeting, take note, jot down dalam you punya nota and you punya timetable and so on. Mock meeting saya akan conduct pada minggu ke-14. Okay, mock meeting saya akan conduct pada minggu ke-14. Okay, so masa yang saya akan berikan kepada satu kumpulan cuma 10 hingga 15 minit sahaja. Okay, apa yang you perlu bincangkan dalam you punya meeting itu, ada apa yang you perlu bincangkan dalam you punya mesyuarat nanti itu adalah dari semasa ke semasa saya akan upload lah, saya akan update right the issue. Right? So, apa yang saya akan nilai dalam mock meeting adalah you punya calibrity, okay, you punya integrity and you punya responsibility sebagai one of the sama ada pekerja, okay, yang diberi mandat untuk nak melakukan kerja tersebut, and then sebagai boss. Okay, this is the things yang saya akan evaluate. So macam mana you punya role sebagai one of these particular action lah. Okay, so done with your punya assignment in individual assignment. Do you have any problem about that? Any question apa yang punya individual assignment and group assignment? Sir nak tanya balik pasal fieldwork report yang 10% tu, group assignment. Okay. Yang tu sir kata apa tu? Sama ada macam sekarang kan tak boleh keluar, so means kena apa tu? Google Meet dengan dia punya orang company tu kan? Yep. So maksudnya memang itu wajib lah, tak boleh cari daripada sumber-sumber macam Google sahaja. Oh, contoh. Itu bukan wajib, itu compulsory. Macam mana saya cakap ya? Because of saya akan cuba untuk cari company yang boleh you pergi rujuk, okay, untuk nak dapatkan informasi. Sebab some of the private company dia tidak akan leak dia punya strategi. Okay, dia tidak akan leak. Okay, that's why saya akan cuba untuk usahakan a list lah. Okay, satu list. Okay, company mana yang you boleh pergi untuk nak bertanya. Okay, sebab untuk fieldwork report ni, okay, saya tak nak you execute daripada internet. Okay, sebab somehow okay, ada company yang macam saya tengok tadi, okay, ada company yang dia tidak akan leak dia punya information, okay, dekat internet lah. Okay, lagi-lagi berkaitan dengan report ataupun financial report. So macam mana nak cope dengan benda ini? Okay, macam mana nak cope dengan benda ini adalah you kena directly, okay, interview that kind of the top management, okay, untuk particular company tersebut lah. Okay, mau tak mau you kena pergi juga. Okay, you boleh dapat daripada internet tetapi tak info itu tidak se-accurate lah, okay, tidak setepat bila you berhadapan dengan dia punya top management. Okay, siapa yang soal tadi tu? Saya Zaka. Okay, so maksudnya sir yang carikan company tu ke kita orang cari sendiri? Saya akan carikan dahululah sebab okay, saya akan carikan dulu Afiq sebab saya nak tengok dululah sama ada company tu mengizinkan ataupun tidak untuk you nak pergi interview, okay, untuk you nak cari tahu tentang mereka punya company. Okay, macam saya cakap tadi ada some of the company ni dia betul-betul sangat private and conventional. Okay, dia tidak akan leak dengan dia punya info-info dalaman lah. Okay, kita bukannya nak cari tahu sedalam-dalamnya, okay, tetapi the basic thing, okay, apa yang mereka jalankan sahaja sebenarnya. Okay, kadang-kadang pun ada certain company dia sangat berkeraslah untuk tidak membocorkan sedikit buat informasi tentang dia punya company. So saya risau, okay, bila you yang cari sendiri dia punya company,
Okay, company tu tak bersetuju untuk you nak pergi interview. Alright? So saya akan usaha untuk cari a few company dahulu and then saya akan berikan kepada you all lah dia punya list. Okay? Okay sir. Alright. Okay, so anything else? Sir lagi jap. Okay, Apa tu yang sama juga pasal figure report juga. Yang tu kalau macam kita buat meeting dengan orang daripada company tu, staff company tu sendiri, and then Yes. kita perlu bagi sir juga ke rakaman tu, ataupun sir cuma nak evaluate berdasarkan report yang kita buat hasil daripada meeting tu. Saya nak dia punya report sahaja. Okay, sebab somehow mungkin you akan buat melalui online meeting, okay, maybe daripada phone call. Okay, contohnya you berkumpulan 5 orang, okay, 5 members, okay, cuma tapi dia tak sudi untuk nak di-interview melalui Google Meet, okay, tetapi dia sudi untuk nak di-interview melalui phone call sahaja. Okay, maybe one of you sahaja yang boleh bercakap dengan dia. Okay, so means you just boleh record sahaja and then you buat report. Report kena writing, okay? Report kena submitted. Okay, so saya tak perlu pun ada dalam you punya Google Meet, saya tak perlu ada pun dalam you punya perbincangan. Okay, so mungkin you akan cakap, okay, tetapi saya macam mana saya tahu sama ada kami, okay, buat kerja itu secara betul ataupun sebaliknya. Yes, I do know. Sebab company tu saya yang cari. Okay, company tu saya yang cari, saya yang tahu sama ada company, sama ada info yang you bagi itu menipu ataupun you buat sendiri ataupun you betul-betul buat kerja. Okay? Okay sir. Yap. Okay, so berbalik kepada soalan Nurnia tadi itu, okay, saya tak perlu ada pun dalam you punya perbincangan. Okay, sebab itu you punya tugasan, you moving forward. Sebab apa? Okay, salah satu the objective. Okay, kenapa saya nak you pergi untuk nak jumpa company ini untuk you nak dapatkan PR. What is the PR, sir? PR is the public relation. Okay, sebab after this you akan pergi untuk internship. Okay, sama ada you diluluskan ataupun you dibenarkan untuk pergi internship ataupun sebaliknya. Okay, mahu tak mahu you akan pergi juga jumpa company tersebut untuk nak untuk nak memohon pekerjaan. So this is the best way. Okay, this is salah satu ruang dan peluang untuk you menjalinkan hubungan, okay, corporate lah dengan company-company tersebut. Okay, ini saya punya objektif. Okay, kenapa saya lakukan one of this group assignment. Okay, so anything else? Anything else? Tak ada sir. Alright, so we proceed with the next one is adalah you punya quiz. Alright, okay, untuk subjek ni saya akan buat satu quiz. Okay, kenapa pula perlu quiz, sir? Okay, sebab okay, saya terkilan dengan you punya jawapan-jawapan yang entah apa-apa daripada last semester. Okay, I don't know that sama ada itu yang you praktiskan sebelum ini ataupun sebaliknya, I don't know why. Okay, so saya buat kesimpulan bahawa you tak apa-apa nak faham pun subjek yang you ambil. That's why saya implementkan another task with the quizzes. Okay, so saya nak you betul-betul faham apa yang you jalani throughout the semester. Okay, and then untuk quiz, satu saja quiz. Okay, bukan quizzes pun, satu saja quiz. Okay, saya akan buat sebelum ataupun selepas midterm. Okay, sama ada sebelum midterm ataupun selepas midterm lah you punya quiz. And then you akan sit for your midterm examination. Okay, midterm tu macam biasalah. Okay, 20%. So bila 20% ni dia punya soalan pun plus minus macam final exam juga. Okay, I do believe that you have been seen my final exam question. It's not so difficult. Okay, soalan saya, okay, directly execute from your punya notes. Okay, saya tak cedok daripada mana soalan tu. Okay, kalau saya tanya what are the type of the subject level, you pergi saja nampak you punya notes. Okay, tak perlu you nak bazir masa, tak perlu you nak buka PDF itu ini.
Okay, tak perlu you nak Google downloading apa-apa entah. Okay, tak perlu you nak nonton YouTube and so on. Okay, untuk you punya revision, go ahead. Okay, untuk you nak tambah kefahaman, go ahead. Okay, silakan. Tetapi untuk nak jawab final exam, okay, the main point adalah daripada saya punya notes. Okay, sebab bila you jawab entah apa-apa, okay, bila you execute from the internet and so on, okay, nota-nota daripada daripada external sources, so you punya skema tidak akan sama dengan saya punya skema. Okay, so macam mana saya nak bagi markah if you punya jawapan tak sama seperti apa yang telah saya sediakan. Alright, so and then last but not least adalah you punya final assessment, which is your final exam lah. Okay, macam biasa, you punya quiz, you punya test, you final exam, semua akan conducted dekat Edmodo. Okay, so dia punya duration tu lebih kurang sama sahajalah macam sebelum ni. Okay, I do believe that you dah pernah ambil saya punya subjek sebelum ni dan you dah tahulah macam mana saya punya construct markah, macam mana saya punya construct soalan macam mana. Alright, so saya pun dah lupa sama ada saya ada student yang saya tidak dapat berikan A untuk subject management ataupun sebaliknya. Okay, saya dah lupa dah. Okay, mungkin ada satu dua lah yang dapat A untuk subject management. Okay, tetapi tak semua dapat A. Okay, saya tak tahulah. Alright, so okay, you punya assessment ni acquired senang juga. Okay, I do believe that you able to do it. Okay, kalau tidak faham, bertanya dan janganlah diam-diam sahaja. Alright, so do you have any question about your punya course outline? Kalau grup tu nak 10 orang juga ke macam mana sir? Okay, untuk grup tu saya you all 99 kan? Nah, you all punya grup ni boleh ramai. Alright, 10 grup. Subjek lain you buat kumpulan ada sampai 10 tak? Atau lebih daripada 10 kumpulan? Setakat ni tak ada, sir. Subjek. Satu ada lagi. Sebab you 99. Okay. Saya nak 10 kumpulan jugalah. Okay. Saya nak 10 kumpulan juga. Okay, sama ada you nak fix dengan you punya entrepreneurship punya kumpulan ataupun you nak buat a new group members. Okay, maklumkan sahaja. Okay. So for strategic management, okay, saya nak yang anyone volunteer untuk nak bagi saya list nama? Okay. Alright, Luqman, nanti you bagi saya nama untuk kumpulan strategic management lah. Okay, so saya tahu sama ada you nak fix ataupun nak berubah tu, you bagi nama dekat Luqman nanti. Nanti Luqman akan forward dekat saya. Alright, so before that, okay, untuk you, okay, ini kita kembali kepada you punya entrepreneurship. Okay, saya ada nampak let me check first. Ada 2 kumpulan yang 5 atau 6 sahaja ahli dia. Okay? 5 atau 6 sahaja dia punya ahli kumpulan. So, saya nak bagi siapa-siapa yang belum ada kumpulan, okay, you go and masuk kepada kumpulan-kumpulan yang kurang itu. Okay? Saya nampak kumpulan 2 ada 5 sahaja ahli dia. Okay, kumpulan 3 ada 6 sahaja. Okay.
it's supposed to be 9 ataupun 10 members. Okay? So kalau 5, 7 ni, okay, it's better you go and find out, ambil lagi kawan-kawan you yang tak ada kumpulan tu, masukkan dalam you punya kumpulan. Okay? Terutamanya yang 5 member ni, kumpulan 2. Alright? You go and cari lagi you punya kawan-kawan yang belum ada kumpulan tu, masukkan dalam you punya kumpulan. Okay? Paling sikit pun 9, sepatutnya 9 lah, paling sikit. Tetapi kalau yang dah ada, kalau dah ramai kumpulan yang 10 members tu, so means yang dapat tu memang tak dapat 9 lah. Okay, tetapi untuk kumpulan yang belum ada ahli lagi, untuk student yang belum ada kumpulan lagi, okay, you go and search ni kumpulan nombor 2 dan kumpulan nombor 3 ataupun kumpulan nombor kumpulan nombor 1, 2 dan 3. Okay, you boleh masuk lah kumpulan ni sebab dia masih dia punya ahli ni masih memerlukan lagi lah. Kumpulan ni masih memerlukan ahli lagi. Alright, so same goes with this subject. So I do hope that you boleh bahagikan sama rata lah. Okay, jangan terlampau sedikit dalam satu kumpulan tu. Okay, sebab you ni 99 student. Okay, you sahaja ni, nanti saya cari tahu lagi siapa satu student itu. Right? So you need 98. Okay, nak dipecahkan tu agak susah satu ramai. Okay, so I do hope that you boleh bahagikan kumpulan itu sama rata. Boleh? Boleh. Alright. Bisa. Okay. Alright, so do you have any problem with your punya course outline? Your punya assignment? Your punya course content? No sir, apa-apa kami update ke sir. Sir, Alright. Yes? sekadar cadangan, sebab sebelum ni kita orang pernah juga interview satu company, tapi bukan company besar lah. Boleh tak kita orang pakai rujukan tu sebagai apa? Pendapat tu kita orang jadikan sebagai rujukan je. Maksudnya you nak interview the same company previously sebagai you punya company untuk fieldwork. Yes sir. Itukah? Ah. Maksudnya you dah ada company yang you boleh pergilah untuk nak interview. Maksud saya sebelum ni kita orang pernah interview satu company. Then maklumat tu kita orang buat jadikan sebagai report ke, boleh macam tu? Maksudnya 98 you ni pergi satu company sahaja ke ataupun 90? Tak. Satu kumpulan tu. Ada certain group yang pernah pergi, tak tahulah untuk kelas-kelas lain. Oh, I see. Sebelum ni kita orang pernah interview satu company. Oh, okay, I get it. Okay, so if you masih simpan the list of that company ataupun ataupun saya nak minta you all setiap kumpulan yang sebelum ini, okay, yang you dah pernah pergi company itu, WhatsApp saya personal, wakil kumpulan sahajalah. Okay, WhatsApp saya personal untuk nak bagi cadangan untuk company tersebut. Alright? So if macam seperti Firdaus, am I right? Sir. Macam Firdaus tadi, if kumpulan you betul-betul selesa untuk nak interview that kind of the company, I have no problem. Okay? So I have no problem. If you dah selesa dengan company tersebut and then you dah boleh untuk nak buat jalinan kontrak, I have no problem. Okay, apa yang saya risaukan takat ini adalah saya cuma risau sahaja you tak dapat nak cari company yang you boleh interview. Okay, last bila you tak dapat interview, then you akan cedok sahaja daripada internet dan you bagi saya report itu. Okay, I don't want that one. Okay, the main purpose adalah saya nak you jalinkan the public relation. Okay, itu sebenarnya. Okay, so if you dah ada company yang you boleh pergi untuk nak interview, I have no problems. Okay, kerja you senang, kerja saya pun senang. Okay, at the end you get the connection.
right? You have the public relation connection. So, kalau you selesa with the Firdaus punya cadangan and idea, okay, sebab you dah pernah interview that several company, so I don't think that's mungkin you pun lebih selesa lah dengan company tersebut. Okay, kalau you betul-betul setuju dengan that kind of idea, you can tell me. Okay, kalau you rasa dengan company sebelum ni you still tak selesa, just inform me juga. Okay, so sama ada you akan inform by your punya group ataupun wakil, okay, it's up to you. Okay, tetapi saya akan bagi you tempo 2 minggu lah. Okay, saya akan bagi you tempo 2 minggu untuk nak decide how. Okay, I do believe that you already in the semester 6. Okay, you dah boleh buat perbincangan dan macam mana pun you punya kata putus, you bagi tahu saya untuk our next class. In our next class, boleh? Boleh, sir. Alright, thank you. So, anything else? Tak ada, sir. Okay, dia okay. Now, alright. Mahina ada dalam ni tak? Mahina Saya. ada? Okay. Saya. Mahina, Mahina, are you from Sabah or from the Semenanjung? Saya Semenanjung. Oh, Semenanjung. Okay. That one from Sabah adalah Sazia. Is that you? Ya, Sazia ada dalam ni tak? ada tak? Sazia, which is Sazia, are you from Sabah or Peninsula? Sabar. Oh, Sabah. Sabah dekat mana? Dekat Kota Marudu. Oh, KM. Okay. Anyone else from Sabah or Sarawak? Firdaus, saya from Sarawak. Saya, sir. Dari Sarawak. Firdaus, you. Oh, sorry. So Firdaus, you are from Sarawak kan? Sir. Because I heard your slang is from there lah. Okay, anyone else? Siapa tadi tu yang daripada Sabah? Saya, sir. Awang Muhammad? Awang Muhammad Khairi. Which part of Sabah are you from? Sepanggar, sir. Kota Kinabalu, Sepanggar. Sepanggar? IP? Iya, sir. Sepanggar. Are you dekat IP? Oh, sir dekat Indah Permai. Kau dekat IP nggak? Sepanggar, sir. Apa? Taman Bukit Setia, sebelah ya? Di mana? Taman Bukit Setia. Oh, Bang Bukit Setia. Okay, I see. I don't miss that. And kau tambah NKK punya vibe. Ini, so sekarang ni
dekat Sepanggar ataupun dekat hotel? Saya dekat Selangor saya. Rumah sewa. Oh, dekat Selangor. Nah, Okay. Anyone else? Sarawak memang Firdaus tak seorang. Sekali dengan Umairah ke? Oh, Umairah. Okay. So yang lain memang daripada Peninsula lah. Anyone from Terengganu? Oh my god. Alright, okay. So do you have any question? Sir. Yes. Okay. Wah. Yes, sir. Okay. Okay. Tadi kan Firdaus ada cakap pasal yang refer company tu kan? Yes. Company dekat kami, betul? Okay, and then setiap company dah ambil satu company daripada list yang sebagi. And then boleh tak kami sebelum ni kami ada juga interview another company, dan bila kami interview company yang dalam list tu, boleh tak kami buat comparison ataupun reference? Ulang semula Najwa. Okay. Okay, contoh sebagi 10 company dekat kami kan. Okay. Okay. And then setiap satu kumpulan akan ambil satu company daripada senarai sir. Okay. Okay, contohlah sebagi company Maybank dekat Group Firdaus. Okay. Okay. Okay, and then yang previous, Firdaus ni dia ada interview another company. Tapi bila dia dah interview Maybank punya company tu, boleh tak dibuat comparison dan reference daripada previous punya company? Tapi company yang berbeza ataupun company yang sama? Company yang berbeza kan? Tapi dia just nak buat comparison dengan reference je. Okay, boleh? Okay. Okay, sebelum tu, okay Najwa, sebelum tu, okay, Yeah. korang dah interview, okay, korang interview the previous punya company, okay. At the end of your interview session, you akan ada declaration, okay, you akan ada declaration sama ada, okay, maklumat yang you dapat itu, you boleh kongsi untuk third punya documentation ataupun tidak. Okay, itu adalah etika semasa nak mendapatkan data. Okay, itu adalah salah satu etika macam semasa nak mendapatkan data lah. Maksudnya data yang you nak dapat daripada apa-apa sumber sahaja. Okay, lagi-lagi yang bersikap interview. Okay, so means kalau company sebelum ini, okay, dia mengizinkan korang untuk nak maksudnya berkongsi data tersebut untuk another purposes, maksudnya comparison and so on. Okay, I have no problem. Saya silakan. Okay, tetapi kalau previously you dia buat declaration bahawa company itu tidak mengizinkan apa-apa conjunction ataupun apa-apa lanjutan daripada interview session yang sebelum ini, so you tak boleh nak teruskan. Boleh faham? Faham sir. Sebab okay, salah satu etika kerja ataupun etika nak mendapatkan data, okay, ada demikian rupa. So, kita kena jaga dong punya private and confidential lah. Okay, mungkin somehow okay, kita akan nampak benda tu remeh because of kita ni sebagai the outsider. Okay,
kita outsider and penganalisis data sahaja. Okay, bukannya menjalankan perniagaan. Okay, ataupun bukannya mengurus takbir that kind of company. Okay, so means apa-apa pun kita mesti merujuk semula dan meminta izin mereka punya izin lah. Okay, sama ada info yang kita dapat itu boleh ataupun tidak untuk nak kita gunakan. Okay, in the third concerns. Okay, so kalau mereka izinkan, saya tidak ada masalah. Okay. Okay, thank you sir. Alright. So, anything else you want to ask? Anything? Rasanya dah tak ada sir. Alright, okay. If dah tak ada apa-apa persoalan, okay. Saya ingatkan lagi semula, okay. You dah boleh register untuk saya punya subjek, okay. Islamic Entrepreneurship dan juga Strategic Management, okay. You boleh masuk IMS lah, you punya student portal and you can register under my subject. Okay, pastikan you masuk dalam kumpulan, you masuk dalam course-course yang betul. Okay. Lepas tu, okay, saya dah share juga, okay, the code for the Edmodo class. Okay. So you boleh masuk dekat sana and you boleh download the notes and the course outline. Kalau you dah kalau you nak minta you nak dapatkan soft copy lah. Well, apa-apa sahaja informasi saya akan upload ataupun notes saya akan upload direct dekat Edmodo. Okay, so semua boleh akses. Okay, so for those yang tak dapat nak masuk Edmodo, inform. Jangan nanti final exam baru terhege-hege cakap tak dapat nak masuk Edmodo and so on. Okay, so masuk sekarang, so you tahulah apa yang you perlu buat. Okay. So, rasanya itu sahaja daripada saya. Okay, if you dah tak dapat persoalan, okay, we are going to meet next week. Okay? Alright, thank you sir. Alright, okay, thank you for your time. Thank you sir. Class. Okay, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Good night. Hello sir.